वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ ख़वातीन के इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। और वैसे कहा जाता है ओवरऑल कि जनाब हमें अपनी ज़िंदगी में ना इत्तेदाल पसंद होना चाहिए, वो चाहे खाने पीने के हवाले से हो या किसी भी चीज़ के हवाले से हो। इत्तेदाल में चीज़ें होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसमें ख़वातीन थोड़ी सी ना इम्बैलेंस हो जाती हैं, वो है शॉपिंग के मामले में। ख़वातीन का मैं माइंडसेट जो, क्योंकि मैं भी एक ख़ातून हूँ, तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि अगर हम सैड हैं, हम खुश हैं या हम किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में ना, तो अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं ना, वो तो हमारी एक खुशी खुद ब खुद हमें जो है ना महसूस होना शुरू हो जाती है शॉपिंग से। अब हम शॉपिंग में जाते भी हैं तो बहुत सी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसको हमने परचेज़ करना होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है, लेकिन उसको हम फिर भी परचेज़ कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं थी। तो इसको कहते हैं जनाब रिटेल शॉपिंग या रिटेल थेरेपी भी इसको कहा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो आप लोगों ने भी ये विटनेस किया होगा, जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं, कि जब वो बाज़ार जाती हैं ना तो उनका एक ना अलग ही ऑरा शुरू हो जाता है, खुशी होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ क्या चीज़ें कनेक्टेड है, आज हम इस चीज़ को ना हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए इफ़रा सैयद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। इफ़रा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। इफ़रा, ये क्या है रिटेल थेरेपी और ख़ास तौर पे ये जो कनेक्शन है कि मतलब अगर हम सैड हैं, हम किसी भी सिचुएशन में हैं या बहुत ज़्यादा खुश भी है, तो हमारा होता है कि हम चले शॉपिंग पे चलते हैं। हमने अगर कुछ नहीं भी ख़रीदना ना, तो हम वो भी ख़रीद के आ जाते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उससे बड़ा खुशी होती है। बाद में बेशक हम लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं कि हमें चीज़ें नहीं चाहिए थी, लेकिन ये क्या कनेक्शन क्या है ये? बिल्कुल, रिटेल थेरेपी का बेसिकली मतलब ही यही है कि जब आप स्ट्रेस रिलीफ में होते हैं और अपने आप को एक मूड बूस्टर देना होता है, तो यू गो आउट फॉर शॉपिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हम करते इसीलिए हैं क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे होते हैं, हम इंस्टेंट किसी चीज़ से रिलीफ चाह रहे होते हैं। अच्छा, तो हम जैसे लड़कियां बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि हम जाके कुछ ले लेते हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि बस हम अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है तो चलो जी उठो जाके देखो, और अगर नहीं भी करना, बहुत तो खाली विंडो शॉपिंग करने चली जाती हैं। तो ये बेसिकली होता है कि हम ना एक स्ट्रेस से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा। हम डिस्ट्रैक्शन चाहने के लिए हम डिस्प्लेस कर जाते हैं उस जगह से, हम उठ जाते हैं, हम बाहर चले जाओ, कुछ खा लो, कुछ शॉपिंग कर लो, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस दैट वी एंड अप बाइंग थिंग्स दैट वी डोंट वांट, और हमारे घर में एक्सेसिव चीज़ें जमा हो रही हैं। लाइक अगर हमारे पास 2 पेयर ऑफ स्निकर्स हैं और हम तीसरा भी उठा कर ले आएंगे, उन 2 पेयर स्निकर्स जो पड़े हुए हैं वो भी नहीं पहन रहे हैं, ठीक है। तो जो तीसरा आ रहा है उसकी तो बारी आएगी तो देखेंगे। सो ये होता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, इंस्टेंट हमें रिलीफ चाहिए होता है स्ट्रेस से, तो हम फिर रिटेल थेरेपी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, जिसको फिर हम पैसा लगा के और अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। तो इसका नुकसान ही है या इसका फ़ायदा भी है? देखिए, इसका अगर तो आप माइंडफुल शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव अ चेक लिस्ट विद यू कि मुझे ये चीज़ें ही चाहिए हैं, और आप जाएं और जाके आप वही चीज़ें, द थिंग्स दैट यू नीड, यू एंड अप बाइंग दोज थिंग्स, तो इट इज़ फाइन, ठीक है, कि आपको ज़रूरत की चीज़। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लोग एक्सेसिव मनी स्पेंड कर देते हैं इन चीज़ों पर, ठीक है। उनको वो चीज़ें चाहिए भी नहीं होती, पर वो अपने अकाउंट में जो पैसा मौजूद होता है वो भी लगा देते हैं। और समटाइम्स जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका बैलेंस नेगेटिव में भी चला जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी है इसका, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम फ़ौरन, हम जब किसी स्ट्रेस में होते हैं और हमें फ़ौरन से कोई खुशी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारा डोपामीन हाई करते हैं। तो डोपामीन हमारा वो हार्मोन है जो हमें हैप्पी हार्मोन है हमारा, जो हमें इंस्टेंट कोई ना रिलीफ देता है किसी स्ट्रेस। लेकिन एक लॉन्ग टर्म हमारा वो नहीं है, थेरेपी नहीं है कि हम स्ट्रेस से हम लॉन्ग टर्म निकल आएँ। ये सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। बहुत से केसेस में ये होता है कि जब आप स्ट्रेस से निकलने के लिए बाहर जाके शॉपिंग कर रहे हैं और जब घर आ रहे हैं आप मजीद स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि आपने शॉपिंग कर ली, अब आपको पता ही नहीं है आपको ये चाहिए थी या नहीं, और आपका बैंक भी खत्म हो रहा है, ठीक खाली है, हो गया है, और जो आपने पैसे कहीं और करने के लिए रखे थे वो अब यहाँ पे सारे स्पेंड हो रहे हैं। तो इसका ना डाउनफॉल ही ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रिलीवर की तरफ ही जाना है
تو ایک تو ہے کہ آپ مائنڈفل شاپنگ کریں. نہیں تو یہ کیا ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا اس ریٹیل تھیراپی کے بھی ہم یا شاپنگ کی اگر بات کر لیجیے تو اس کو بھی ہم ایڈکشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہم ایڈکشن ہو گئی ہوئی ہے کہ جب بھی ہمارا موڈ ڈاؤن ہوگا, ہم سیڈ فیل کر رہے ہوں گے, ہم کچھ فیل کر رہے ہوں گے یا خوشی ہوگی تو ہم شاپنگ پہ چلے جائیں گے شاپنگ پہ. لیکن بات یہ کہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, آپ کے پاس گاڑی موجود ہو, آپ کے پاس بیلنس موجود ہو. ورنہ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اکاؤنٹ میں چیزیں پیسے بھی نہیں پڑے ہوئے, وہ اسٹریس کا بھی شکار ہیں, لیکن ان کو سرٹن چیزیں بھی چاہیے اپنی لائف میں, وہ بھی اسٹریس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ خواتین جن کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں, گھر میں گاڑی بھی موجود ہے, وہ جا کے چیزیں لے بھی آئیں گی, لیکن پھر بھی وہ اسٹریسڈ ہی رہیں گی. کیونکہ آپ کو اس ٹائم پر تو یہ ہوتا ہے نا, سینس آف انڈیپینڈنسی آ رہی ہوتی ہے, سینس آف کنٹرول آ رہا ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں کہ جو آپ انسٹنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, سینس آف گریٹیفیکیشن, سینس آف کنٹرول, انڈیپینڈنسی ہو رہی ہے کہ میں جا کے لے رہی ہوں کوئی چیز, میں نے پسند کی ہے, میرے پیسے تھے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ تو ٹھیک لگتا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ گھر آ کے آپ مزید اسٹریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو مین پرابلم ہے آپ نے اس کو تو سارٹ نہیں کیا, آپ مین اسٹریس سے تو باہر نہیں نکلے جو آپ کی لائف میں چل رہا ہے. یہ تو آپ نے بس ایک شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن دیکھ لی, شارٹ ٹرم خوشی آپ نے دیکھ لی, تو یہ گو آؤٹ فار دی ریٹیل تھراپی. بٹ یہ لانگ ٹرم اس کے وہ چانسز نہیں ہیں. اور جو آپ نے جہاں ایڈکشن کی بات کی, ہاں بالکل کچھ خواتین اتنی ایڈکٹیڈ ہوتی ہیں شاپنگ کے اس پہ کہ ان کو چیزیں نہیں بھی چاہیے, وہ پھر بھی ان کی بھری ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ پھر بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے آپ نا پرابلم کو سالو کریں, کہ جو آپ کے پاس مین کاز انڈر روٹ پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے. ہاں باقی چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہیں. اینڈ اف اے وومن از لوکنگ فار اے ریٹیل تھراپی, تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسٹیڈ آف بائنگ تھنگس, وائی ناٹ ٹو گو فار سم ایکسپیرئنس. you go out to another country, just move around, پاکستان میں کہیں چلے جاؤ, ایکسپیرینس لے لو نا. چیزیں بائی کرنے سے بہتر ہے جو ہم یوز بھی نہیں کر رہے ہوتے, why not to buy experiences. I think that is کہ ٹائم کو ویلیو کرو, کہ وہ جو ٹائم, وہ جو میموریز بنی ہیں ان کو ویلیو کریں. اور دوسرا ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ اسراف ہمارے دین میں پسند نہیں کیا جاتا. تو آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں آپ ان میں گریٹیفیکیشن ڈھونڈیں. اور اگر آپ نے ریٹیل تھراپی کی ہی طرف جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینسز لیں rather than buying stuff جو already موجود ہے, جو کہ ویسٹ بعد میں جانا ہے. اچھا, میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں جو کہ اس طرح کی ریٹیل تھراپی اگر کر رہی ہوتی ہیں, تو کیا ایک ہی ڈیزائن یا ایک ہی کلر کا بار بار چیزوں کو خریدنا بھی ریٹیل تھراپی میں آتا ہے؟ یہ بھی کوئی سائیکولوجیکلی آپ کو ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بیکاز انہوں نے ایک, اب جیسے سپوز کہ کسی کو بلیک پسند ہے, تو وہ جب بھی جائے گا تو بلیک ہر چیز میں, بے شک پیچھے الماری بھری ہوئی ہے بلیک کی, تو وہ اگلی دفعہ بھی بلیک کلر ہی لے کے آئے گا. تو یہ بھی کوئی سائیکولوجیکلی کوئی کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ہمارے انکانشیس مائنڈ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہیں, دیٹ از آر انکانشیس مائنڈ. ہمیں پتہ نہیں چل رہا پر وہ ہم کام کر رہے ہیں. جیسے اس ٹائم پہ بیٹھ کے آپ اپنی آنکھوں کو بلنک کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, یو موونگ یور ہینڈز, یو ڈوئنگ دس اسٹف انکانشیسلی, بٹ کانشیسلی یو آر ٹاکنگ, کانشیسلی یو آر تھنکنگ کہ وٹ شوڈ بی دی نیکسٹ کوسچن اینڈ اسٹف لائک دس. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو لاسٹ ٹائم شاپنگ کر کے آئے تھے, جو ہم نے لاسٹ ٹائم کلر خریدا ہے, وہ ہمارے کہیں انکانشیس میں بیٹھ گیا. جب ہم نیکسٹ ٹائم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے ایونٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر دیا, شاپنگ کو لنک کر دیا کپڑوں کے ساتھ, کپڑوں کو لنک کر دیا کلر کے ساتھ. تو وی اینڈ اپ بائنگ. اور اگر آپ سوچ کے نہیں جا رہے نا کہ آپ نے کلر کون سا لینا ہے, تو یو ول ٹرسٹ می, یو ول اینڈ اپ بائنگ دا سیم کلر دیٹ یو ہیو آلریڈی باٹ بفور, because your unconscious mind is working with you.